بہت ساری ان کی باتیں ریلیٹڈ ٹو ہز لائف، ان کے کریئر کے بارے میں، وہ تمام چیزیں ہم یہاں آج آپ سے شیئر کریں گے. اور بہت ہی قریبی لوگ جو ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کا زندگی میں ساتھ دیا، اور جو ان کے ڈیفینیٹلی بلڈ ریلیشن ہے، ان سے زیادہ بہتر مہدی حسن خان صاحب کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. اور وہ اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ماشاءاللہ ان کے 5 بیٹے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ حسن بھی موجود ہیں، بڑے پیارے سے بچے ہیں. تو ان سب سے بات کریں گے. سب سے پہلے طارق صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ سب سے بڑے ہیں آپ؟ سب سے بڑے. میں اپنی فیملی میں میری 2 مدر ہیں. نہیں اب تو دیور پاسٹ. تو دونوں فیملیوں میں سب سے بڑا میں ہوں. اس کے بعد عارف فاتح ہے. جی. عارف سے کچھ مہینے چھوٹا سجاد ہے تو لاہور میں. پھر آصف آتا ہے، اسی طریقے سے کچھ مہینے چھوٹا وہ شہزاد ہے. پھر کامران، پھر عمران ہے. سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ فیضان ہے، جو کیلیفورنیا میں ہے، لاس اینجلس میں. ماشاءاللہ. لیکن مجھے جو سب سے مزے کی بات لگتی ہے، جس پہ خوشی بھی ہوتی ہے، کہ آپ سب نے کیری کیا اس فن کو، ان کی اس لگن کو. اللہ کا بڑا شکر ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلڈ میں ہوتی ہیں. صحیح بات. تو والد صاحب کے ساتھ کیونکہ میں بڑا تھا اور ان کی جوانی کا پیک ٹائم بھی میں نے دیکھا. بھٹو صاحب کے دور سے لے کے اب تک تو مجھے بالکل ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو. اس سے پہلے ایوب خان صاحب کے سامنے بھی پرفارم کیا، لیکن بہت چھوٹا تھا اس وقت میں. تو ان کے ساتھ جب ٹور پہ جاتے تھے تو ہم چانس لیتے تھے گانے کا. انٹرول سے پہلے 2-3 آئٹم کیے. پھر شاید یاد ہوگا آپ انڈیا میں انہوں نے جو پہلا پروگرام ان کا برلا ہال میں ہوا تھا، تو وہاں پر وہ مجھے تو خیر بھول گئے تھے. لاسٹ میں ان کو خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کو تو بھول ہی گیا. پھر وہ انٹروڈکشن کرایا گا بلی کے بچے کو، جیسے گھر گھر دکھاتی، اس طرح میں بھی ان بچوں کو دکھا رہا ہوں. تو لتا دیدی جو تھی، وہ میں باہر کھڑا ہوا تھا تو پکڑ کے لائیں کہ نہیں خان صاحب یاد کر رہے ہیں، جلدی سے آؤ. تو میں آیا وہاں پر. بالکل، بہت ساری باتیں تھیں. اسی طرح سے ہمارے پاس آپ سب بھی موجود ہیں. عارف صاحب، آصف صاحب، کامران صاحب، عمران صاحب اینڈ حسن ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت آواز، یقیناً مہدی حسن خان صاحب کو آج ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہم نے ان کا بھی ساتھ مانگا، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس رہیں اور آ گئی ہمارے کال پہ. سعدیہ جی، السلام علیکم. بہت شکریہ سعدیہ جی آپ کے آنے کا. خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گی؟ خان صاحب کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مائک تھوڑا سا آپ نے قریب کرنا ہوگا، آواز ذرا پرابلم کر رہی ہے. خان صاحب کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے بڑے فنکار، ہمارے ملک کا، ہمارے پاکستان کو، ان کو گا گا کے تو ہم آج اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں. ہمارے استاد بھی، اور دوبارہ ایسے خان صاحب نہیں ہو سکتے. بس یہی کہوں، اور جتنا کہیں اتنا کم ہے. بالکل صحیح بات. بالکل بالکل. آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز، میں ویسے چونکہ اب جیسے ابھی ہاں بالکل انہوں نے بتایا کہ چونکہ اپنے کام میں اتنا انسان کئی دفعہ مگن ہوتا ہے کہ نہیں کچھ یاد رہتا، اور اس میں واقعی آپ کو کھانا پینا یاد نہیں رہتا، آپ کو باقی چیزیں. لیکن ہم تھوڑا سا لیٹ ان کی بیماری سے بات شروع کرتے. تقریباً 12 سال سے بیماری میں مبتلا تھے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں عارف کا کہ دیکھیں، جو تیمارداری ہے نا، وہ خود ایک عبادت ہے. اور پھر اپنے ماں باپ کی تیمارداری کرنا، یہ تو اس نے تو جنت زندگی میں لے لی. تو اس لیے، اور سب سے بڑی بات کہ اس نے، یہ بھی امریکہ میں تھا، ہم سارے وہیں تھے، اس نے اپنا گرین کارڈ ایکسپائر کیا، ختم کر دیا. سٹیزن شپ اس کو ڈیو تھی بہت پہلے، تو والد صاحب کی وجہ سے اس کا بالکل ٹیک کیئر نہیں کیا اس نے. تو یہ چیزیں
काउंट तो होती है। बिल्कुल। तो हम तो इसके शुक्रगुजार हैं कि इसने इतनी खिदमत की, बल्कि हमसे तो ज़्यादा नंबर ले गई। हम तो सिर्फ नाम के बेटे हैं, इसने तो काम भी किया है। माशाल्लाह। और तारिक साहब वही वाली बात है कि देखिए जिंदगी का वक्त तो सबका लिखा हुआ होता है कि किसने कितना अरसा यहाँ दुनिया में गुजारना है। दुनिया भी फानी है, इंसान भी फानी है, चले जाना है सबने। लेकिन वाकई माँ बाप की खिदमत जिसने कर ली ना, आई थिंक उसने, आपने बहुत अच्छी बात की कि जिंदगी में ही उसने जन्नत पाली। और फिर कोई रिग्रेट, कोई दिल में इस तरह की बात नहीं होती, अफसोस नहीं होता कि हमने उनका उस वक्त साथ नहीं दिया। अब हमारा इससे वादा है कि जिस तरह इसने वाली साहब की टेक केयर की, हम इसको पीछे नहीं हटने देंगे। हम इसके पीछे बिल्कुल खड़े हैं। हम चारों पांचों यहाँ पर हैं और इंशाल्लाह इसने जो लॉस किया वो हम पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। मैं जब खान साहब से अभी चंद महीने पहले मुलाकात हुई और उनसे मेरी बात हो रही थी, तो बोलने में एक उनके था लुकनियत अड़क थी, हाँ एक लुकनियत थी। सो वो मैं जितना भी उनसे बात कर पाया या जितना मैं उस वक्त समझ पाया, बहुत मुझे तकलीफ में लग रहे थे। मुझे कहने लगे यार बस दुआ करो यार, बहुत हो गया, बहुत मैंने तकलीफ सही। तो मैं कहा खान साहब, मुझे याद आई एक बात, मैं जब इनको स्ट्रोक हुआ था ना, हाँ तो उसके मेरा ख्याल 1 साल के बाद, जाहिर सी बात है अमेरिका में हमने भी बड़ी स्ट्रगल की है वहाँ पर। अब तो अल्लाह का शुक्र है। वो कहते ना, अभी सुकून मिला था कि मिल गई नजरें, ना जाने दिल को निगाहों से क्या दुश्मनी क्या है। तो अभी हम थोड़े स्टैंड लिया, हमने सोचा कि अब जो है अब जाके वाली साहब की खिदमत करेंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हम लोगों की थी वो ख़ास तौर पे मेरी, मैं बड़ा था, मेरे सब बच्चे बड़े शादीशुदा, अब तो शादियां हो गई इनकी, मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ माशाल्लाह। तो अब सोचा कि अब खिदमत करेंगे, तो उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। तो सोचा तो यही था कि, तो मैं हाँ किस्सा सुना रहा था कि जब मैं आया था ना यहाँ, तो मुझे एकदम, मेरे से तो बहुत ज्यादा फ्री थे, मतलब मेरा बाप बेटे का रिश्ता तो एक था ही, लेकिन हम दोस्त भी बहुत अच्छे थे। हम शेयर करते थे एक दूसरे से हर बात की, फैमिली की, बाहर की, बल्कि कंपोजिशन जब करते थे तो वो मुझे रिकमेंड, मतलब पूछते थे, हाँ भाई ये जगह मैंने ये गज़ल बनाई है, क्या ख्याल है तुम्हारा। तो जहाँ तक जितनी हमारी सोच होती थी हम उनको फीडबैक देते थे। तो वो मैं जब आया तो एकदम मुझे देख के रोने लगे, कहने कि यार देखो, मुझे, मेरा तो हाथ भी काम नहीं कर रहा और मेरा पैर भी नहीं कर रहा, मैं कैसे चलेगा ये सब। रोने लगे, बहुत रोए। मैं कहा बा आप तो बड़े खुश नसीब है, आपको अंदाज़ा नहीं बाहर कैसे लाइन लगी हुई है लोगों की, और आपकी एक झलक देखने के लिए खड़े हुए, और कब से खड़े हुए। मैं कहा ये सोचे, जिन लोगों को, एक नॉर्मल लोगों को जो स्ट्रोक होता है, उनकी तो औलाद भी उनको नहीं देख पाती। मैं कहा आप तो बड़ा अच्छा नसीब लेके आए हैं, कि आपको तो गवर्नमेंट आपको प्यार करती है, पब्लिक, हर गवर्नमेंट में, हाँ, चाहे वो जनरल अयूब खान के दौर से लेके आप जरदारी साहब तक बात करें, हर गवर्नमेंट में। नहीं, मुझे याद है, मैं भुट्टो साहब का जब आखिरी टाइम था ना, उस वक्त ये हंगामी हालात चल रहे थे, तो वाली साहब नेचर वाइज तो बड़े दबंग किस्म के आदमी थे, वो डरते वरते नहीं थे। तो वो निकले, तो लालू खेत 10 नंबर जो है वहाँ पे पथराव हो रहा था, तो लोगों ने इनके गाड़ी के ऊपर ना पत्थर नहीं फेंका, नहीं, अभी दौड़े फेंकने के लिए, तो उठ के बाहर खड़े हो गए। तो लोगों के हाथ में पत्थर और ऐसे खड़े, तो स्लैंग लैंग्वेज, अड़े मेहदी हसन, वो ऐसा सुनते ही सब ब्रेक लग गए एकदम, सबके पत्थर नीचे। उन्होंने कहा खान साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप हमारे काम में हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ। तारिक साहब, एक बात है कि आपने कहा कि ब्रेक लग गया, और वाकई जब लेजेंडरी आर्टिस्ट के नाम आते हैं ना, तो हर चीज को ब्रेक लग जाती है। जैसे इस वक्त हमारे पास भी एक ब्रेक मौजूद है, वापस आएंगे और उनकी याद में काशिफ से कुछ सुनेंगे। आप तो कहीं मत जाएगा, वील बी राइट बैक। तो कभी मिले Surani
अब के हम निकले तो शायद कभी ख्वाब मिले। जिंदगी में तो सब प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सब प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सब प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा मेरा का हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। काशिफ थैंक यू। और ये सबका थोड़ा थोड़ा प्यार है जो कि खान साहब के लिए वो पेश कर रहे हैं। और वैसे तो जितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि बड़ी खिदमत उनकी रही। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर खान साहब का नाम मौसीकी की दुनिया से निकाल दें तो शायद मौसीकी का जो लफ्ज़ है वही कोलैप्स कर जाएगा। और बहुत बड़ी खिदमत, बहुत बड़ा नाम है उनका मौसीकी की फील्ड में और गज़ल की फील्ड में। अगर आज हम पूरी दुनिया में कहीं स्टैंड करते हैं, माने जाते हैं या जाने जाते हैं, तो उसमें मेहदी हसन खान साहब का नाम मौजूद है, उसमें मैडम नूर जहां का नाम मौजूद है, उसमें नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम मौजूद है। तो ये चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को रूशनास करवाया दुनिया भर में कि भाई म्यूजिक के हवाले से भी जो है वो हम लोग किसी से कम नहीं है। और दैट्स वाई जो इस वक्त अगर हम बात करें, जैसे अभी जितने मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह उनको इज्जत मिली, जिस तरह उनको शोहरत मिली, अभी जैसे अभी भाई बता रहे थे हमारे कि चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, कहीं पे खान साहब जब शोज करने गए तो लोगों ने खड़े हो के उन्हें सुना, और इसमें कोई शक नहीं। और हमें चूंकि बाहर से बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, चीजें आती हैं। आसिफ भाई, आपने भी काफी ट्रैवल किया खान साहब के साथ। बहुत उनके साथ बहुत, तो ये हमारी खुशनसीबी रही है हमेशा कि उनके साथ साथ बहुत कुछ ट्रैवल करने से बहुत कुछ सीख